Hello everyone, my name is Yurika. I'm from Counting Night Class 2. My student ID is 2262255. In this video, I'm going to introduce Chinese business culture. Before we get into the business culture, let me introduce China's culture first. China is an extremely large country, first in population and fifth in area, according to CIA, and the custom and tradition of its people vary by geography and ethnicity. Jadi, negara Cina adalah negara yang sangat besar. Posisi pertama dalam populasi dan posisi kelima dalam wilayah menurut CIA, dan kebiasaan serta tradisi masyarakatnya berbeda-beda menurut geografi dan etnis. Next, we have religion. China is a multi-religious country. Since Islam, Buddhism, Protestantism, and Catholicism have all grown into culture shaping neighborhood during Chinese history. China adalah negara multiagama. Terdapat Taoisme, Islam, Buddha, Protestan, dan Katolik. Semuanya tumbuh menjadi lingkungan yang membentuk budaya selama sejarah Tiongkok. Food. Among the main style of Chinese cooking are Cantonese, which features stir-fried dishes, and Sichuan, which relies heavily on use of peanut sesame paste and ginger, and is known for its spiciness. Gaya utama masakan orang Tionghoa adalah kantong yang menampilkan hidangan tumis, dan Sichuan yang sangat bergantung dalam penggunaan kacang tanah, pasta wizen, dan jahe, serta terkenal dengan kepedasannya. Next, for the second part is business culture. Business mentality and greeting. Handshake and well prepare for the meeting. Handshake in China. Handshakes are common, but wait for your Chinese counterpart to initiate the gesture. Chinese business people will expect you to be well prepared for the meeting. Make sure to have at least 20 copies of your proposal ready for heading out. Note that presentation materials should be only in black and white. Avoid colors. Nah, di negara Cina ini berjabat tangan itu umum, tetapi tunggu dulu inisiatif dari sisi rekan Cina untuk memulai gerakan tersebut. Pembisnis Cina mengharapkan Anda untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk pertemuan tersebut. Pastikan setidaknya ada 20 salinan proposal Anda yang siap untuk dibagikan. Perhatikan bahwa materi presentasi hanya boleh dalam warna hitam dan putih. Hindari penggunaan warna lainnya. Second, we have greets according to seniority. That means we have to greet the oldest and or most senior person before others. During group introduction, line up according to seniority with the senior person at the head of the line. Yang berarti kita harus menyapa terlebih dahulu orang tertua atau paling senior selama perkenalan, berbaris sesuai dengan tingkat senioritas, dan yang paling senior berbaris paling depan. Third, we have small talk and strong relationship. Small talk is considered particularly important at the beginning of a meeting. They prefer to establish a strong relationship before closing a deal, so you might have to meet up several times to achieve your objective. Percakapan kecil itu penting untuk memulai pertemuan. Mereka lebih suka membangun hubungan yang kuat sebelum menutup kesepakatan. Jadi kemungkinan Anda harus bertemu beberapa kali untuk mencapai tujuan Anda.
Next, body language. First, don't make any body contact. The Chinese people dislike being touched by stranger. Do not touch, hug, lock arms, backslap, or make any body contact. Jangan melakukan kontak fisik secara gegabah karena mereka tidak nyaman disentuh orang asing. Jangan menyentuh, mengunci tangan, menampar punggung, atau melakukan kontak fisik apapun. Second, point with an open hand. The Chinese point with an open hand. We point the person with an open hand, never point with your index finger. Jadi orang Cina itu menunjuk dengan tangan terbuka, bukan menggunakan tangan terunjuk. Jadi hindari menggunakan jari terunjuk untuk menunjuk. Corporate culture. Conversative suites. For the dress code is conversative suites. Bright colors of any kind are considered inadequate. Jadi untuk cara atau aturan berpakaian mereka menggunakan pakaian konservatif. Hindari memakai pakaian yang berwarna terang karena dianggap tidak memadai. Punctuality. Punctuality is very important for them. Being late is rude and meeting always begin on time. Jadi tepat waktu itu sangat penting bagi mereka. Datang telat itu tidak sopan dan pertemuan selalu mulai tepat pada waktunya. Third, business cards. Business cards are a chance upon meeting. Business cards should be printed in English on one side and Chinese on the other side. Kartu bisnis itu ditukar saat pertemuan. Kartu bisnis harus diprint dengan bahasa Inggris di satu sisi dan sisi lainnya bahasa Cina. Fourth, avoid political related discussion. Try to avoid political related discussion. Jadi hindari diskusi yang berhubungan dengan politik. 5. Do not bring presents. Because the gesture is considered bribery, which is illegal in the country. Jangan memberikan hadiah saat pertemuan karena perlakuan ini termasuk penyuapan yang ilegal dalam negara mereka. And the last one is interpreter. It is advisable to have one side in English and the other is either simplified Chinese or traditional Chinese, depending on the region. Jadi yang terakhir itu adalah penerjemah. Sangat disarankan untuk mempunyai penerjemah bahasa Inggris pada satu sisi dan bahasa Cina sederhana atau bahasa Cina tradisional di sisi lainnya. Sesuaikan dengan wilayah mereka. Okay, I think that's all from me. I'm sorry if there are mistakes. Thank you for your attention.